Da li ste čuli da i Istanbul ima svoj Montmartre? Nekada je to bio kraj napuštenih i zapuštenih objekata. Danas ima tendenciju da postane najšareniji i najveseliji deo Istanbula, u koji vredi doći radi uživanja u ispijenju pića u nekom od kafića, uređenih sa mnogo ljubavi i malo sredstava, kao i u obilasku antikvarnica i radnji sa umetničkim delima. Sve veći broj turista posećuje ovaj deo grada. Zato budite među prvima koji će lutati ulicama ovog kraja. Za početak, virtuelno, sa nama, a onda i sami. Vodimo vas u obilazak Balata. Balat se nalazi na evropskoj strani, duž zaliva Zlatni Rog. Do njega ćete najlakše stići na taj način što ćete od Lalelija ili Aksaraja tramvajem T1 stići do stanice Eminonu, a onda i do autobuske stanice Eminonu, odakle ćete uzeti autobus 99A koji vozi direktno do Balata. Bugün Costello, hala. Hadi Costello. Kad stane, tu izlazi. Neće da stane. Evo nas, da kažem, u Balatu. Evo možete da vidite kako se pripremaju gozleme. Ovo je inače tradicionalni turski hleba. Nešto nalik palačinkama, jako je tanak. Nekad ga pune nadevima od sira, sa spanaćem i tako dalje. To su najčešće neke kombinacije, ali onako vredi probati. Evo, prošetat ćemo sada ulicama Balata. On je u poslednje vreme postao baš vrlo atraktivan, jer sve veći broj turista dolazi ovde, a ima i neki poseban šarm i duh. Ovo je antikvarnica, kao što možete vidjeti. Inače, ovo je jako stari deo Istanbula, koji se sada poprilično razvija. Jako stari zato što su ga nastanjivali još u vreme Vizantije. Ovde su jedno vreme dolazili, živjeli i Jevreji Sefardi, koji su napustili Španiju, odnosno koji su bili proterani iz Španije. Tako da u ovom delu možete sada videti i sinagoge, ali i pravoslavne crkve. U delu Fener se nalazi i čuvena Carigradska patrijaršija. Ukoliko želite da posjetite neko posebno i poznato mesto ovde u Balatu, kafić Naftalin je svakako jedan od najčešće preporučovanijih kafića. Dakle, vrlo često ćete naći kao preporuku da pri dolasku ovde u Balat obiđete i Naftalin. Ono što ume da bude malo problematično ovde, a i u većem delu Istanbula, jeste saobraćaj. Dakle, ove ulice izgleda da nisu zatvorene za automobile i to stvara veliki problem jer su ulice uske. Ljudi žele da se fotografišu, da se usnime, a to je ovde gotovo nemoguće zbog ovakvog saobraćaja. Evo, ovaj par čeka da se slika, a prosto od ovih automobila je jako teško doći do pravog kadra. Kao što vidite, na mnogim mestima ovde je označeno da postoji i terasa i verujem da je pogled jako lep jer se u blizini nalazi Zlatni Rog. Kako malo mašte može tako lepo da oplemeni prostor.
Evo, očigledan primjer. Evo, mi smo došli iz ove ulice. Nisam uspjela da uhvatim njen naziv, ali evo ovdje ću mu snimiti naziv ove ulice. Akčin. Ovo je prilično široka ulica za ovaj deo grada i odavde se stiže do, ja mislim da je ovo grčka škola. Kao što vidite, ove kuće se trenutno renoviraju i mislim da se sve vrlo planski radi, jer su sve šarene i vrlo slične, a opet možda ne baš tako tipične. I evo, znači, ovaj deo tu je svakako još uvijek pod rekonstrukcijom. Ulože se ovdje vjerovatno jako puno. I to je odlično, će ovo stvarno biti sjajan deo grada. Nešto na lik beogradskoj Skadarliji, s tim što je ovo ipak malo veća površina. Još neki divni momenti Balat. Tu je mural, tu je Coca-Cola, klupa i autopark. Evo ga i kafić Antika. Čini mi se da sam i za njega vidjela preporuke ovdje u Istanbulu, ali trenutno u ovom kraju nema mnogo ljudi, mnogo ih je više u onom donjem delu, tako da ćemo zaobići ovaj kafić. Vidjet ćemo sada, verovatno ćemo se spustiti posle u neki drugi, interesantan. Kao što u ovom kadru možete čuti, a verujem i u mnogim drugim do sada, jako puno se radi ovdje u Istanbulu i svuda se čuju građevinski radovi. Rekla sam vam da se danas obeležava Dan Republike i iz tog razloga je malo svečanija atmosfera, ali i nezavisno od Dana Republike, ono što me uvek oduševio u Turskoj jeste koliko su ponosni na svoju zemlju i koliko gdje god da pogledate, nezavisno kažem od ovog praznika, uvijek ćete naći zastave i sliku Kemala Atatürka koji se smatra ocem ove nacije. Pogledajte kako su sjajni ovi kafići. Inače, ovdje se pravi tradicionalna turska kafa. Iako je retko šta novo, ovo staro je puno duha i šarma. Ukoliko se pitate šta je vaš dom u Istanbulu, evo ga. Ukoliko želite nabavku nekog novog automobila, možda je ovo prava prilika za vas. Ne znam koje je godište, ali autentičan svakako.
vrata su fantastične. Evo koliko dve različite boje samo mogu da doprinesu ambijentu i u potpunosti ga oplemene. Ovo su vrata i dve kvarke. Ovo iznad nas se čuju helikopteri. Koliko je star ovaj deo grada možete vidjeti ovdje ostatke, vjerovatno još iz pretpostavljam nekog vizantijskog perioda. Evo kako možete stari bicikl iskoristiti. Ovo je kafić Antika, on izlazi na dve ulice, znači malo pre sam snimila jedan deo, a ovo je drugi. Evo, još jednog simpatičnog kafića. Bukvalno se ne zna ko je lepši od koga. Pa sjaj, sjaj. Pogledajte šta sve ima. Ovo je cvećara, ali to cveće tako lepo dolazi do izražaja u ovakvim starim oronovim zgradama. Da je to fantastično. Shvatili su da snimamo za YouTube i zamolili su nas da snimimo naziv cvećare. Stvarno je fantastično to što rade ovi ljudi ovdje. Evo da vidite iz ovog ugla gdje se nalazi cvećara Marginal. Evo koliki je kontrast ovdje na Balatu. S jedne strane stare Oronove zgrade. S druge strane je tu street art. Vrlo prijemčiv, vrlo lepo uklopljen. Koji oživljava celokupnu ovu malo sumorniju atmosferu, ali evo kao što sam i rekla, ovdje uveliko gradi, ovo će biti fantastičan kvart Istanbula. Popit ćemo se gore. Ne znam da li ste znali da su mačke gotovo svete životinje ovdje u Istanbulu i grad se ponosi kao grad mačaka. Ima ih svuda i svi ih rado prihvataju. Iskreno smatram da je ovdje najveći problem saobraćaj. Mislim, svesna sam ja toga da je veliki grad, da je veliki broj stanovnika, ali evo kako to izgleda ovdje. Dakle, sada smo na popriličnoj uzbrdici, dva automobila, svako hoće na svoju stranu, svako svoja pravila primjenjuje, a mi treba sada im čitamo misli ko će, gdje će, šta će. Evo ovi recimo silazi dole, a mi nastavljamo gore. Još jedna od čuvenih tačaka ovdje u Balatu jesu ove šarene stepenice na kojima se svi uglavnom fotografišu. Eto, šta malo ideje može da doprinese celokupnom razvoju grada. Znači u principu ništa nije skupo, samo su rekonstruisane ove stepenice da može normalno da se kreće njima i obojene različitim bojama. Evo samo želim da vam se javim sa ovog kultnog mesta ovdje u Balatu. Dakle, vidjet ćete ove šarene stepenice su jako fotogenične i svi žele da se slikaju, zato je malo veća gužva. Evo mene ovdje u kraju, da možete lepo da vidite kako izgledaju ove šarene stepenice.
pogledajte gore i terasice kako je znam. I evo da vidite šta je realnost što se tiče gužve za fotografise. Sjajno su se ovoga setili, stvarno, znači ideje su vrhunske. Mi sad bukvalno lutamo ulicama Balata. Onako, prepustili smo se negdje intuiciji. Hoćemo da vidimo gdje ćemo da završimo. Nekada je to ubedljivo najlepše. Sada smo na uzbrdici, na priličnoj visini. I ovo je, koliko je mi poznato, stara grčka škola. Teren je malo nezgodan, zato što se nalazi na uzbrdici. Osim iz tog razloga možda nego sigurno slike malo krive, ali verujem da možete da vidite koliko je lepo. Da isti. O kakvoj uzbrdici se radi. Pogledajte kakav teren će vas dočekati na Balatu. Dakle, ova grčka škola je poprilično na visini i evo sada možete dole da pogledate koji je to nagiv. Nije dramatično, naravno. Svako ko ima želju i volju stići će tamo da želi. Ono što smo mi uspjeli da vidimo jeste da ima svega 3 stola, barem ovdje napolju, unutra ima još 1-2 mala. Moguće je ovdje gore, ali ipak je ovo izgleda kuća za iznajmljivanje.
staro može da ima tako lep šmek i tako lepo obojeno, znači stvarno je fascinantno. Evo, polako napuštamo Balat i jedino što mogu da vam kažem jeste da je on toliko prevazišao sva naša očekivanja da smo oduševljene bukvalno. Znači nismo očekivali prvo da je celokupna atmosfera ovakva kakva jeste, da je ponuda ovako široka kao što jeste, da postoje toliko puno fino uređenih kafića, restorana, sa toliko puno ljubavi opremljenih i sa toliko puno duše da stvarno, znači, apsolutno za svaku preporuku, posebno za one koji dolaze drugi, treći, četvrti put ovde u Istanbul, da obavezno navrate i u Balat. Mi sad idemo da napravimo jednu kratku pauzu, da nađemo neki kafić, da dopunim mobilni telefon i nastavljamo dalje. A vama svakako svaka preporuka da obavezno ne propustite Balat i Fener ukoliko dolazite od Istanbula. Da, ne zaboravim da vam kažem i to da će biti još dosta videa iz Istanbula i da obavezno pogledate i ostale naše videe. Neki broj njih je već odavno objavljen na našem YouTube kanalu, a nove svakako spremamo. Ukoliko želite da podržite naš rad, zapratite nas na našem YouTube kanalu, stavite na zvonce da dobijete obaveštenja o tome kada smo izbacili neke nove videe i delite naše videe. Šaljem vam puno pozdrava iz Istanbula i sa Balata. Ćao!